асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавонони кишварамон бовари комил, такя ва итминони беандоза доранд ва дар ҳар баромадашон мегӯянд, ки ҷавонон ин нӯрии созанда ва бунёдкори оянда мамлакати мо ҳаст. ва аз хурдӣ ба ин бозӣ машғул аст. вақте ки мо як соат такрор кардан мегирем, ин ба мо хислат мешавад. ба фикрам барои вай хислат шудааст, одат шудааст ва мақсади мутрибахон ҳамин аст, ки вай беҳтар бозӣ кунад, бозиро нағз тамом кунад ва аллакай худашро барои ҳамин тайёр мекунад. вай медонад ки бозӣ чиро талаб мекунад ва барои ҳамин шоҳмодро вай интихоб кард. рақибон чӣ қадар бисёр бошад, ино ҳам қадар пеш мераванд. ин ҳам қадар хуб аст. хуб бой додан, аз хатоҳо ёд гирифтан, боз бисёртар хондан мехоҳанд. аз сабабе ки рақиб кам ҳаст, камтар бозӣ мехонанд. шоҳмод илм, санъат ва баъдан варзиш аст. оне ки ба шоҳмод пайваста машғул мешавад, фикру андешаронии бисёр қавӣ дорад. дуруд бинандаҳои телевизиони варзиш ва дӯстони ҳамешагии барномаҳои мо, боз ҳам тариқи намоиши навбатӣ ифтихор лобалои ҳам ҳастем, ки имрӯз меҳмони бисёр хосаву вижа дорем. мутриба ҳотамӣ, яке аз шоҳмодбоздухтарон, шоҳмодбозбонувони бисёр машҳури кишвар. хуш омадӣ мутриба. ташаккур ки омадӣ. ассалом. ташаккур ки ба ин барномаи ифтихор таклиф кардед. мутриба 23 феврали соли 1997 дар хонаводаи шоҳмодбозон ба дунё омадааст. модараш Саодат Удинаева худ мураббии шоҳмод буду багои хурдсолии ҷигаргӯшааш пайваста ӯро ҳамроҳаш мебурд. мутриба дар доди 5-солагӣ дигар ҳушу гӯш ба шоҳмод шуду ба омӯзиши он пайваст. бо гузораи фаротари 1 сол дар мусобиқаву чорабиниҳои мактабию шаҳрӣ ширкат карданро оғоз намуд. ғайри имкон буд ки бо ин бозӣ шинос нашавад. кай ман бо ӯ шинос шудам, ман ёд дорам ки Шодравон рафиқи наздики ман, яке аз муассисони Федератсияи шоҳмоти ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди дараҷаи байнулмилалӣ Анвар Назаров рӯзе ба ман занг заду, ба ман гуфт ки ту медонӣ як духтарчае пайдо шудааст 8 сола, бисёр хуб шоҳмотбозӣ мекард. чунки вақте ки шоҳмотбозон, мураббиҳое ки бо ин варзиш сару кор доранд, вақте ки як истеъдоди навро мебинанд ва мисли ки як санги қиматбаҳо гӯё ёфтагӣ бошанд, ҳамихе хурсанд мешаванд. ҳамихе овози ӯ як фараҳу хушбахтӣ, як хурсандиро зоҳир мекард ва ман ҳақиқатан ба мусобиқа омадам, дидам ки бисёр духтарое ки хароби хурд мешинанд, бозӣ мекунанд ва бо на танҳо духтарҳои ҳамсоли худ, балки бо писарбачаҳои аз худ 2-3 сол калон бозӣ карда онҳоро мағлуб мекард. умуман гуфтан лозим аст, ки дар ҳамаи мусобиқаҳое ки байни кӯдакону наврасон мутриба иштирок карда буд, вай ҳамавақт ҷои якумро мегирифт. ман дар ин мусобиқаҳо ҳамчун доварӣ мекардам, барои ҳамун дар ёдам ҳаст. сара соли 2003 мутриба ки ҳамвора ва мунтазам дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ миёни кӯдакону наврасон фаъолона ширкат варзида мудом ғолиб мешуд, дигар барои рушду сайқали истеъдодаш ҳамин мусобиқаҳо таҷриба бахшиданду ӯро суфта карданд, ки соли 2017 барои бори 15 ба дарёфти унвони қаҳрамонии Тоҷикистон ноил шуд. дарсҳоро нағз аз худ мекард, аз ғалабаҳояш бисёр ҳам хурсанд мешуд. баъд ҳамин хел дар мусобиқаҳо иштирок кард, мусобиқаҳои шаҳрӣ, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. баъд аз он ки чемпионка шуд байни наврасон дар синни 6 солаҳову 8 солаҳо, ҳамин хел вай сахт хоҳиш пайдо кард ки мехоҳад шоҳмодро бисёртар чуқуртар хонад.
مشق کند. بازی کردن از 4-5 سالگی اگر خطا نکنم سر کردن مشغولشان رو و از 6 سالگی به بازی ها علاقه حرکت کرد اشتراک کند و در بازی ها وقتی که جای های معین رو اشغال میکرد او رو از با توفه های خورد رو بلند میکردن. از این شوقش زیادتر شده باز به همین زیادتر وقت گذراند با بازی شهمات. یعنی از سن 7-8 سالگی که میدیدی مادرت با تمرین ها میرفت با درس ها میرفت ذوق از همونجا پیدا شد؟ بله، مادرم مثل که یک دره رو برای من گشود که با عالم افسانه شهمات شناس شدم و در حقیقت شهمات افسانه بود است در نظر؟ بله، این بسیار اگر وارد شهمات شوی بسیار هم عجیب است. یک بازی بسیار با عدالت است. یک شهمات این خصلت میتونیم گفته که خصلت اساسی شهمات این مبارزه است. یعنی کسی که از اول بازی تا آخر بازی ما فقط مبارزه میکنیم. مبارزه ذهنی، مبارزه فکری، بله. مبارزه عقلانی. بله. الهام یونسوف با سمت یک مربی رازدان رشته و هم رئیس فدراسیون شهمات شهر دوشنبه با مطربه حاتمی خیلی برمحل صحیح‌ترش از عهد و آوان طفلیش آشنا بود و از استعداد و توانایی و هنر طبیعی زاده او درک داشت. با اقرار موصوف لیاقت و مهارت ویژه مطربه را مربیان پیشه به زودی پیخست کردند و او را شامل منتخب شهمات جمهوری نمودند تا برای اشتراک در مسابقه های به و بالاتر گیتی حق و حقوق داشته باشد. و معلوم بود که روز دور نیست که مطربه نتیجه خوب نشون کرد و همین خیلی شد. سال 2010 بود. اون وقت مطربه اگر به خطا نکنم 12 ساله بود و یکمین بار در چنین سن و سالی خرد دختر بچه شامل دسته منتخب المپیک جمهوری تاجیکستان شد و در المپیاد یکمین بار برآمد کرد. این هم یک نتیجه بسیار غیر چشم داشت بود. با جز این سالهای 2013, 14, 16 و 17 قهرمانی برنامه ما در چمپیونات‌های کشور میان بانوان هم هنر آزموده 4 پای عنوان قهرمانی تاجیکستان را به نامش اختصاص داده است. خیلی باید همین رو هم قید کردن در کار است که حاضر در بین زنها مطربه 4 کرته چمپیون جمهوری اوید به شما بین زنها می باشد. در بین مردها هم برآمد می کرد و جایهای نمایان رو اشغال کرده است. فقط در سال 2015 مطربه نتوانست دیگر باره مقام و مرتبه اش را در سطح و صفت پیشین نگاه دارد. یعنی این دفعه عنوان قهرمانی کشور برباد رفت. جرم و تقصیر آن را او به ما شرح داد. 4 کرات قهرمانی تاجیکستان بین بانوان سالهای 2013, 14, 16 و 17 4 بار. 2015 نیست برای چی 2015 قهرمان نشدی؟ به فکر من که 2015 من ختم کننده مکتب بودم. من بسیار پشت درس بودم. برای داخل شدنم من کم وقت گذاشتم برای شهمات. چقدر مثلا؟ 2-3 ساعت. 2-3 ساعت این کم است؟ برای من کم است. دیگرش با امتحان ها بخشیدی؟ بله، ما شهمات بازان خوب داریم مثل نصرالدین زاده مروارید، انتون و نادژده. اگر تمرین نکنی، اگر تکرار نکنی فراموش می شود. یعنی 2015 تو در چمپیونات تاجیکستان شرکت نکردی؟ یا کردی یا باید دادی؟ من شرکت کردم به فکرم لیکن جایزه دار نشدم. یعنی که درس ها که بودن تمرین نکردی؟ از بس که شامل این علم، صنعت و ورزش هست و بسیار کتاب های خوب داشتیم. بعد از مکتب، بعد از درس برای بسیار معقول بود کمینیته های حل کردن.
از این حلاوت میبرد و وقتی که در خانه ما هم مهمونی می اومدن برادرهای من با مطربه بازی میکردن و من میدیدم که در مطربه یک استعداد هست. تربیت کردن، دستگیری کردن، این وظیفه پدر و مادر است و یکی از استعدادهای مطربه همین بود. من مجبور نمیکنم که باید در این راه رود. از دست من همینقدر آمد که مثلا من کار میکردم و ما مسابقه، البته مسابقه های چمپیونات های شهری میگذراندیم. در اینجا هوسمند کردن کودکان، نورسان، جوانان دیده میشد و شاید که همین سبب شد. وقتی ما با مدرت هم صحبت شدیم گفت که مطربه از من بیشتر زحمت میکشید وقتی تمرین ها، از من بیشتر مهنت میکرد. یعنی با مادر بدون تمرین ها باز هم بازی شامات در علاوه‌دگی انجام داده که مثلا غالب میاد در بازی با مادر؟ بله، بسیار تمرین برای موفقیت به قله های بلند رسیدن باید بسیار تمرین ها، زحمت های بسیار درکار است و نکم از 4-5 ساعت باید در روز تمرین داشته باشی. با عائله‌ام، با مادرم، با برادرم بازی میکنیم، تجربه میکنیم، ولی در علاوه‌دگی هم من بسیار هم کتاب های زیاد دارم که من باید خوانم. درباره شامات مطالعه کنی باید؟ بله. خب عائله شما رو عائله شامات بازان بگویم اگر خطا نمیکنیم، مادر، برادر و حتی بیبی هم شامات باز بودن. یعنی این تاثیر عائله است یا که خودت خواستی یا که نمیخواستی؟ مثلا هنر پیشه باشی، سروینده باشی یا یکون پیشه دیگر رو آموزگار باشی، نمیدونم، یا آموزگاری هم که میکنید در شما؟ تاثیر عائله هم البته میرساند. وقتی که ما جمع میشدیم با تقاهایم بابام بازی میکردن و ما در هر وقتی که جمع میشدیم ما بازی میکردیم و در یک شرایطی، در یک محیط کلان شدم که همه شахمат بازی را میتونند و البته باز دوست داشتن حرکت کردن، تمرین منتظم باید داشته باشی. در کار است. در کار است. یعنی در عائله بزرگ شدی که همه شامات بازند، اگر مثل که داخل آب وارد شدی یا تر نشوی این ممکن است. در همون دیگه که می جوشد حتما باید که باشی. هیئت زنانای منتخب شاماتبازان تاجیکستان که یکی از عضو مکمل آن را مطربه حاتمی تشکیل می‌دهد، بارها در مسابقه‌های سطح و صفت مختلف جهانی شرکت نموده است، ولی مهمترین دستاورد ایشان را دو راه سالهای 2012 و 2014 شرکت در المپیاده‌ها در کشورهای ترکیه و نروژ در بر می‌گیرد. مطربه اعضای یک تیم توجیکستان اوید به شахмат بین زنها می باشد. در خردسالیش بین نورسان بود. او در بسیار المپیاده ها، مثلا در گرمانیا، آلمان، در ایتالیا، خانت منسیسک و آخران من این در المپیاده در شهر باکو شده بود اشتراک کرده است. طبق خاطره مطربه، منتخب بانوان شطرنجباز تاجیکستان عبارت از 5 ورزشکار با شахматбоз بانوان کشورهای مانند چیلی، اورگوای، شویتزاریا، امریکا، خیتای، مالایزیا، تایلند، مکزیک، کانادا، نروژ، ترکیه و هاکذا دیدار انجام داده با امتیازهای کم و بازی مکمل مغلوب گردیدند. با گفته مطربه با چنین دولت‌های ابرقدرت جهان رقیب بودن و بازی کردن خود موفقیت است، اما با پنداری مطربه فعلا در کشور ما در قیاس با دیگر دولت‌ها مربیان صاحب تخصص شахмат خیلی کمند، حتی انگشت شمار. نوبست از آن که تجربه اینها کم هست، لیکن آنها آخرین جوی نگرفتن
در همون گروه خودشون بلند بودن. ممکن شاید کمتر تجربه در کار بود، ممکن شاید یک استاد بزرگی در کار بود که اینها رو پیش از به این مسابقه رفتن اونها رو کمتر تیار میکردیم. بسیارتر بخشیم тажрибашон ками кард. Думаю, результаты могли быть еще лучше, если бы она занималась еще больше. В данный момент она работает на нескольких работах. Она преподает шахматы индивидуально, так и группам. И если бы она больше концентрировалась на тренировке шахмата, уделяла больше времени этому, она бы показывала еще лучшие результаты. با اقرار یکی از مربیان کاردان شاهماد زیبا اولوخوجایوا شرکت در چنین مسابقات محتشم قاره‌ای اگر یکی از جنبه‌های پیشرفت و موفقیت منتخب زنانه شاهماد ما شمرده شود، پس برای به دست آوردن مقام و مرتبه در نوبت اول باید بیشتر تمرین کرد، تجربه اندوخت و بر حریفان سرسخت پیروز آمد. برای این همه شرایط ضرور بوده است. در اینجا زنهای خیلی خیلی خوب برآمد میکنن و خودی با ما همسایه و دوست زنهای ازبکستان حتی همون نورسانش هم خیلی بقوت‌تر. اینجا با فکر من در همین مسابقه های بیرون از جمهوری کم اشتراک کردن ورزشگران ما برای همین ممکن سبب باشد. تجربه کم. مطربه خود هم با اقرار است که در کشور تا وقت مروارید نصرالدین‌زاده و نادژدا آنتونونا میان بانوان مقام و مرتبه داشتند و یکی از شاهمادباز بانوان به همتا به شمار می رفتند، رقیبان سرسخت مطربه محض آنها بودند، اما باری از دست مطربه مواجه شکست نشدند. و طوری گفتی مروارید و نادژدا دو نفره بودند که با اقرار ایلهام یونسوف اندک از تو برتری داشتن در شاهماد، درست است؟ بله. خب با مروارید بازی انجام داده، با نادژدا انجام داده بازی، اونا از تو در چی برتری داشتن؟ آنها تجربه، به فکر من آنها از من کمتر بزرگ هستند چند سال و تجربه بسیار دارند و در مسابقه ها بسیار اشتراک میکنند. بله. و این حال هم که مروارید نصرالدین‌زاده که رشته دوستی داشتیم، این حال در فدراسیون روسیه زندگی میکند. بله. یکی از شاهمادباز بانوان بسیار موفق بود. یعنی با قول بتونی بگی که از اونها هم چیزی آموخته ای یا که با او کی بازی انجام داده بودی؟ البته از هر یک بازی که ما میکنیم بعد ما آنالیز میکنیم، سنجش میگذارونیم و از هر یک حرکتی که ما میکنیم ما حرکت های اشتباه، حرکت هایی که درست فکر کرده ما یک چیز یاد میگیریم برای خودمون که در دفعه دیگر در بازی بعداً ما خطا نکنیم. بله. خب یعنی شما تو این دمی که هنوزم غوطه‌ور هستی به همین عالمی پر از نمیدونم فسانه برای خودتون، برای عالمی بسیار عجایب، چی بخشیده تونست به مطربه شاهماد؟ من از شاهماد بسیار چیز یاد گرفتم. خوب و بد را فکر کردن، پیش از هر کار کردن فکر کردن که بعد چی می شود. با واسطه شاهماد من جهان را دیدم، کمی هم باشد سهم خود را در شاهماد گذاشتم و در مسابقه های بین‌المللی وطن عزیزم را معرفی کردم. سال 2017 در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران چمپیونات آسیا در رشته شاهماد برگزار شد. در این چهاربینی فراسیایی از کشور ما مطربه حاتمی هم اشتراک داشت. هرچند در جمهوری بارها عنوان قهرمانی را صاحب گشته و چند راه دیگر در مسابقه ها مقام به دست آورده است، اما در این عرصه تقاضای اصل هنری والاتر و بالاتر است که مطربه از اکثر حریفانش در مقام پایانتر بود که نشان برنجی مسابقه مذکور را به خود کسب کرد.
рақибони мутриба дар ин арсаи унвонҷӯӣ намояндаҳои кишварҳои Ҳиндустон, Эрон, Сурия, Қирғизистон, Вьетнам, Хитой, Узбекистон, Қазоқистон, Покистон ва Ироқ буданд. Ин шатранҷбозбонуи тоҷик аз худ ҳунару маҳорати волову вижа ба манзур сохта қариб бар ҳама рақибонаш дастболо шуд, ки ба ҷуз шатранҷбозони Эрону Ҳиндустон дигар ҳама ҳамтоёнашро сарафканда намуд. дар чемпионати Осиё ки ширкат кардӣ соли 2017 дар Эрон, барои чӣ мақом истеюм? Масалан, унҷо рақибони сарсахти мо киянд? Аз кишварҳои Хитой, Узбекистон, куҷо? ин мусобиқаи осиёӣ байни 20 солаҳо бо духтарҳо бозӣ кардам. ҷои сеюм сазовор шудам ва ҳарифои ман аз Ҳиндустон бисёр ҳам духтарои қавӣ буданд. баъд Эрон нағз бозӣ кард. инҳо ҳарифои ман ҳастанд. яъне барои чӣ онҳо нағз бозӣ мекунанд? Чун пайдоиши Шоҳмод ки аз Ҳиндустон аст, ба ҳамин хотир онҳо хубтар аз мо бештар бозӣ мекунанд, ки тамринҳои мо камтар ҳастанд? ё онҳо таҷрибаи бисёр доранд. онҳо дар бисёр мусобиқаҳо бозӣ мекунанд. онҳо мураббии хуб доранд. бале, агар ман худам танҳо тамрин кунам, онҳо бо мураббӣ тамрин мекунанд. яъне модар то ҳадди вақташ фурсатшон камтар аст ки ҳар рӯз бо ту тамрин кардани хел. бале, ва шояд онҳо шароити хубам доранд ки ҳар мусобиқае ки мешавад ширкат мекунанд. бале, онҳо шароити хубам доранд. бисёр сарпарастҳои бисёр доранд ки қариб ҳар моҳ онҳо дар мусобиқа ҳастанд. агар варзишгар мақсад монад, агар варзишгар нахоҳад ки масалан бой додан, тарсидан, вай бояд хонад, вай бояд тамрин гирад, вай бояд машқ кунад. чӣ қадар ки бисёр машқ мекунад, ин тарс меравад. аз хондан аст. масалан пеш аз мусобиқа чӣ хел кунам, чӣ кор кунам, фақат худаш метавонад. дар он ҷо ман ягон хел кӯмак карда наметавонам. вай худаш бозӣ мекунад. а пеш аз мусобиқа масалан моҳҳо ҳаст, ҳафтаҳо ҳаст ки шумо вақт ҷудо кунед, китоб хонед, аввали бозӣ чӣ хел бозӣ мекунед, мобайни бозӣ чӣ хел бозӣ мекунед, бовай охири бозӣ чӣ хел бозӣ. ҳама ин китоб аст ва албатта қурбонӣ талаб мекунад. ба гуфти Илҳом Юнусов, рақибони сарсахти мо дар ин арсаҳо кишварҳои чун Ҳиндустон, Покистон, Хитой, Афғонистон ва чанде дигар ба шумор мераванд, ки шоҳмотбозони мо дар радифи онҳо ҳамтову ҳамоварди арзандае нестанд. бадин омил барои мутрибавори шоҳмотбозбону ҳамвор намудани роҳаш басо мушкил бувад. агар ман хаёл мекунам ки агар мутриба аз болои худ кор кунад, агар масалан ман мефаҳмам ки ҳозир ӯ ҳам мехонад дар донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, ҳам дар мактаби варзишӣ кор мекунад мураббӣ шуда, лекин агар боз фурсат пайдо карда аз болои худ кор кунад, ман хаёл мекунам ки ҳоло потенсиали имкониятҳои мутриба то охир кушода шуда нестанд. одатан оилаи мо бисёр шӯхӣ карданро нағз мебинад, хандаро нағз мебинад. бисёр шӯхӣ мекунем. вақте ки махсусан ман бисёр шӯхӣ мекунам, ман мешунам ки вай ханда мекунад, табассум мекунад, лекин шахсияти ӯ бисёр ҷиддӣ аст. ман то ҳол надидам ки вай ягон ҳазл шӯхӣ карда бошад. дар ҳазлу шӯхӣ албатта механдад, лекин аз худаш ҳеҷ вақт қариб ки нашунидам ҳазлу шӯхӣ. ягон вақт ба манам ҳамин савол меояд, барои чӣ мутриба инқадар ҷиддӣ аст, барои чӣ ҳазлу шӯхӣ намекунад? аз сабаби ки оилаи мо одатан шӯхию хандаро нағз мебинанд. боз ба худам ҷавоб меояд ки мумкин аз хурдӣ вай бо бозии шоҳмот завқ дошт, сар кард. бозии шоҳмот бисёр ҷиддигиро талаб мекунад, бисёр чуқур фикриро талаб мекунад.
мумкин аз хурди вай ба ҳамин дода шуда ҷиддӣ бозӣ карда, чуқур фикр карда, зиндагӣ кардааст, ҳаракат кардааст барои бозӣ. аз ҳамин сабаб мумкин ҳамин ҷиддигӣ ба вай одат шуда, хислат шудааст. бисёр шӯхӣ намекунад, бисёр раҳмдил аст. бисёр мехоҳад ки сирру асрори шоҳмодро ёд гирад. бисёр мехост ки натиҷаҳои хуб нишон диҳад ва ӯ масалан шоҳмодбозие ҳастанд ки метавонанд 2 соат машқ кунанд як рӯз. шоҳмодбозие ҳастанд ки 3 соат. масалан як чемпиони ҷаҳон буд аз амрико ки ҳамин намуди варзишро бисёр дар ҷаҳон машҳуру маъруф кард, роберт фишер мегуфтанд. ӯ метавонист дар як рӯз 14 соат машқ кунад болои шоҳмод. ман хаёл мекардам ки ҳамин мутриба то 10 соата ҳамин метавонад шинаду кор кунад. ҳамин қадар ин ҳамин бозиро дӯст медораду ва ҳамин имкониятҳои ҳамон миҷозу характераш ҳамин хел аст ки бисёр басабр аст. бо раиси федератсияи шоҳмоти шаҳри душанбе Илҳом Юнусов суҳбат доштем. гуфт ки яке аз саркардагони асили шоҳмот дар як рӯз метавонад 14 соат тамрин кунад, аммо мутриба 10 соат. ин дуруст аст? наздикӣ ба ҳамон онҳое ки муваффақанд. агар хоҳӣ ки шоҳмотбози касбӣ шавӣ, бояд аз баъзе чизҳо даст кашӣ. масалан аз телевизор тамошо кардан, бо дугонаҳо гаштан, дар тӯи маъракаҳо кам иштирок мекунам. шумо аз тамошои оинаи нилгун аз филмҳо, аз дугонабозӣ, аз кӯчагардӣ камтарак худдорӣ мекунед? бисёр вақтамро ман барои шахмат ҷудо мекунам. метавонам гуфта ки шоҳмот ин кори ҳаррӯзаи ман аст ва ман аз хурдсолӣ зиндагиамро ба шоҳмот бахшидам ва аз ин пушаймон нестам. масалан ман тасаввур намекунам ки ман ҳатто дар як соат бо барзами бо илова ки фақат фикр мекунӣ, болои як чоркунҷа нигоҳ карда андеша мекунӣ, тасаввур накунам ҳатто як соат нишастан. чӣ хел мутриба метавонад бештар аз 5 соат, қариби 10 соат нишаста тамрин кунад? инсона ба қавли девона намекунад? душвор нест? албатта мо бояд тамрин зиёд кунем ки мо бояд мисли ки одат кунем. вақте ки мо бозӣ мекунем ва мо намедонем ки бозӣ чанд соат давом мекашад ва барои ҳамин мумкин ки бозӣ мо 6-7 соат давом кунад ва мо бояд сабр тоқат дошта бошем, мо бояд хаста нашавем, мо бояд фикрони хуб дошта бошем. як бозӣ то 6-7 соат давом мекунад. хуб он ба қавли навбате ки ту бояд пешниҳод кунӣ, навбати бозӣ ба ту мерасад, дар фурсати чанд фосила ҳамон анҷом меёбад? яъне чанд вақт шумо интизор мешавед ки рақиб бо як ходи дигар кунад? барои мо вақт, барои мо соат гузошта мешавад. яъне 1.5 соат барои ман, 1.5 соат барои ҳариф ва боз барои ҳар як ҳаракат 30 сония изофа мешавад. ва ҳариф чанд дақиқае ки фикр кунад, мо наметавонем маҷбур кардан ва бояд пеш аз ҳар ҳаракат мо бояд фикр кунем. мо бояд ҳамаи вариантҳоро ҳисоб кунем, баъд ҳаракат кунем. саодат удинаева ба сифати як мураббӣ ва ҳам модари ғамгусор аз ояндаи ҷигаргӯшааш умеду орзуҳои басу бузурге дорад ва бар он иқрору исрор аст ки ҳарче ки духтараш мехоҳад ҳамон мекунад. ман мехоҳам ки вай интихоб кунад, боз барои хондан давом диҳад. вай бисёр хондан мехоҳад, забон омӯхтан мехоҳад, мусиқӣ ёд гирифтан мехоҳад. вай худаш интихоб дорад. он чизе ки вай дӯст медорад, интихоби ӯро ҳурмат мекунам, қадр мекунам. мутриба, ман боварӣ дорам ки ҳар он нафаре ки ин суҳбати моро, барномаи моро мебинад, дубора завқу меҳраш ба шоҳмот боло мешавад ва хоҳиш пайдо мекунад ки шоҳмотбоз бошад, чун муваффақияту комгурӯҳои як духтареро дар симои ту мебинад ва илҳоми ду боло мегирад. хуш омадӣ ба суҳбати имрӯза. ташаккур ки омадӣ ва мо умед дорем ки ту вори духтаракони ҷасур дар оянда шоҳмотбозони машҳур мерӯяд аз ин кишвар ва фарзандони дигари миллатро тарбият мекунанд.
бинандаҳои азизу арҷуманд, суҳбати вижае доштем бо мутриба ҳотамӣ, қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон ва ширкатдори олимпиадаҳо ва дорандаи ҷоизаҳои бисёри байналмилалӣ. ва ин поёни суҳбати мо буд. То дидорҳои дигар шод бошед ва ҳамеша варзишро дӯст бидоред. хайр.